ना हईरे बोका तुम आड़े नियारे पोड़ती ना गाधांती बा मुंड खटुता ना बहिरे लेखा आइछि ना रे बहिरे तो लेखा आइछि तमे काहे कि चामर आनी कि आइछ पैसा ठकी कि नबो बोली बढ़िया खाया मिल तुम चाकरी गोल करबी तो आज्ञा गोल करती बुझिउछि अरे बहिरे तो सेया लेखा आइछि तमे तो सेया कहूछ ताले काहे कि तमे गायक की वक्ता हेइछ अरे मुसलमान लोक राजी होनी मो स्त्री पांचटा स्वामी हंतु बोली आम महाभारत पुनी पंचम वेद पुनी जहा नाही भारते ताहा नाही भारते गायक बाबू कहूतले अच्छा आम भारत रे कोठी गोटाए झियो पांचटा बाहाइछि टिके देखैलोनी नागो नदी निया नारी नरेश यांकु केते बेले विश्वास करिवनी निजर बोली भाबिवनी जदि नागो को छोटिया बोली खाया को दउची बोली विश्वास कल से केते बेले छोट मारिवो कहिले न चले ठीक तद अनुरूप निया टिकिए बोली ताकू विश्वास करी छाडी दे आसीवनी सेमती राजा बुझिउची जेतेबेले एतक कहिले स्त्री आज्ञा गोपाल भांड कले तमे सेतुर कोन पाइबो आए मु बसिगिरी खाइबी तमर सते कोन अछि एति बेले राजा को दूत आसी गले आज्ञा दूत डाकिले हां गोपाल बाबू कोन हला महाभारत लेखा हिची हां अल्प अल्प लेखा हिची तू कोन हबु दूत हबु ना कोन हबु चाहा करले चलिबो आज्ञा चाहा करे टी तापर कहिबुटी जेतेबेले एति की कहि छमती आज्ञा सेतेबेले गोपाल कहिले कहले आज्ञा महाभारत को दिन लेखा हे गलाडी ना तले ओडा गाड़ी आनो गाड़ी घोड़ा घोड़ा गाड़ी आसिला आज्ञा घोड़ा गाड़ी रे दिचारी ओखा खंडिया कागज पुरीले की गोपाल भांड आज्ञा कहले चलो अच्छा आज्ञा चलला दिल्ली रे पहुंची गले नवाब कहले कोन महाभारत लेखा हे जाईची हां ना आज्ञा सरी जाईची आ केवल दिचार धाड़ी अछि बाकी अछि दियो धूप दियो लगेबा अनुकूल दियो से पांचटी सुवर्ण मुद्रा देले धूप लगिया हला कोन बाकी अछि ना केवल हीरो हीरोइन बाकी अछि अच्छा आम महाभारत रे नायक होउछंती अर्जुन अर्जुन की हबा आपनकर आज्ञा दिल्ली रे नवाब कहले हम होगा आए बोनारे महाभारत होटी मु हेबी अर्जुन ना ठीक अछि अच्छा आमर जे हीरोइन आम हीरोइन होउछंती द्रौपदी आज्ञा तांकर पांचटा स्वामी तम स्त्री रो पांचटा किए टोका स्वामी अछंती ताको ना कहले तो बही सार दबा जेतेबेले एतक सुनिला दिल्ली रो नवाब आज्ञा कहला गेट आउट मूर्ख अरे याकू तुम भारत पंचम वेद कहूचो अरे गोटाए झियो पांचटा बाहाउची पुनी पांचो भाई ना नाई आम गोदर गोड़े माउंस बढ़िला कहला द्रौपदी तो जाग्य सेनी नियारू बाहरी पड़ी सकाळू तो नियारे गाधौची भीम कपूर को जाउची पुणी जेतेबेले तार दिन जाउची अर्जुन कपूर को पुणी नियारे गाधौची ना हईरे बोका तुम आड़े नियारे पोड़ती ना गाधांती बा मुंड खटुता ना बहिरे लेखा आइछि ना रे बहिरे तो लेखा आइछि तमे काहे कि चामर आनी कि आइछ पैसा ठकी कि नबो बोली बढ़िया खाया मिल तुम चाकरी गोल करबी तो आज्ञा गोल करती बुझिउछि अरे बहिरे तो सेया लेखा आइछि तमे तो सेया कहूछ ताले काहे कि तमे गायक की वक्ता हेइछ अरे मुसलमान लोक राजी होनी मो स्त्री पांचटा स्वामी हंतु बोली आम महाभारत पुनी पंचम वेद आज्ञा पुनी जहा नाही भारते ताहा नाही भारते गायक बाबू कहूतले अच्छा आम भारत रे कोठी गोटाए झियो पांचटा बाहाइछि टिके देखैलोनी जम्मा नबनी शास्त्र कोन ए पर्यंत बुझुना आ कहूछ भाई ना आइले कहिबे दशरथ मनीष नुह रामायण मनीष नुह अच्छा जदि महाभारत रे अर्जुन मनीष एबे पांचटा पुओ केमिति गोटे झियो विवाह करिबो कहले एई कथाटी को गायक बाबू 10 वर्ष रे कहिबा कही कही करी कोन कहिबो ना जेतेबेले लाख भेद करी करी द्रौपदी की आनिले आज्ञा भीम कहिला माँ गोटे भिक्षा आज भल भिक्षा आनीचु ना अरे पिले 5 जन जाक बांटिकी खा सेतेबेले भीम कहले बो ये पर गोटे झियो भिक्षा आनीचु अरे झियो ना कहि सारलानी तो 5 जन जाक खा बांटिकी ना याकू केमिति आमे बुझिबा ना कुंती रे तो 5टा स्वामी तू तो मुतुरी मु तो मुतुरी हेंसो काहि पाई धोइबा आलो मुतुरी सोइबा
ଗାଉଲିଆ ଲୋକ କଥା ଏକୁତା ଏ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି ହଁ। କାଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମତେ କହିଦବ ହଁ। ତମେ ଶାଶୁ ବୁଢୀ କଣ ଗୋଟା ଭଡ ଭଡ ହଉଛ ମୁଁ ଯେମିତି କାମ କଲି ତମେ ତ ଖରାପ କାମ କରୁଛ ତମର 5ଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ସେଇଥିପାଇଁ କୁନ୍ତି କହିଲେ ବୋହୂକୁ ଧରେଇ ଦେବି 5ଟା ପୁଅ ଆଉ ନା ହଇରେ ନା ନାଇଁ ତୁଳସୀ ଦାସ ପରା ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ମା ତୁ ପି ତୁ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ବାନି ନାହିଁ ବିଚାର କରି ଅଶୁଭ যায় কাহা কাহা কথা বিচার ন করিকি মানিব সন্ত তুলসী পণ্ডিত মানে মা মানে কহিলে মাতু মা কথাকু পুଅ ଝିଅ ପିତୁ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ପୁଅ ଝିଅ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଯଦି ବିନା ବିଚାରରେ କଲେ ସ୍ୱାମୀ କଥାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରକୃତରେ শাস্ত্র বচন সেমানে মানিଛନ୍ତି মা তু পি তু গুরু স্বামী কি বানি বিনা হি বিচার করিও শুভ জানি সেইଥିପାଇଁ ତ 5 ଭାଇ ବାହା ହେଇଗଲେ ମାତୃ ଭକ୍ତ ନା ହଇରେ ତମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଟି ଯଦି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପୁରକୁ ଆଜି ଗଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେ ହେଲେ ବଡ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନୂଆ ବୋଉ ତମ ବୋଉ ପୁରୁଣା ସେ ହେଲେ ନୂଆ ବୋଉ ବୋଲେ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ପରଦିନ ଭୀମ ମିଶିବେ ପ୍ରମାଣ শাস্ত্রকু কেউ মর্মরে তুমি বুঝিছ তো শাস্ত্র কাহাকু কহন্তি বলে কপট ধর্ম জহি স্বভাবে ওড়িয়া ভাগবতরে জগন্নাথ দাস পরিষ্কার করিকি বুঝাই দেলে কপট ধর্ম জহি নাহি স্বভাবে শাস্ত্র সে বোলায় ये पद तुम शिखी सीना शास्त्र कौन जानी था से कहले जो कपटाचार नहीं नष्ट कथा नहीं जो शासन प्रणाली लिखाई कहती शास्त्र शासनम शास्त्र मिथ्याहु तारे एथरे कौन गोटा शासन नीति रहिला कौन 5 जण गोटाए लोक को बाहा ये शास्त्र नीति ना कलंकित कथा माँ आम पुराण रे लिखा थरे गुरु घर को छात्र जाइथिला पाठ पढ़िया को गुरु को माँ को बाहा कौन कहूच सारे गाँ जाक बसिकी देवता जेते आकाश रे अछंती कहले चंद्र तमे कोन ए काम कलो गुरु माँ तारा को हरण कलो ना संतान जन्म हेले मु छाड़ीबी नहले छाड़ीबी संतान जन्म होची किए बुद्ध यही होची कलंकित कथा तमर शास्त्र गुरु को स्त्री की हरण करूची किए चंद्र जन्म होची बुद्ध भली पुओ आम नारायण थरे धर्षण कले नारायण रेप कले काहाकू तुलसी की जलंधर स्त्री की जेमती रेप करदेले साले तो जलंधर मन को मरीगला से कौन युद्ध कर हईरे बोका ताले भारत पाकिस्तान जिते युद्ध हम एते टंकार मिजाइल माड आम कहीं करूँ गोटाक कोटी टंका आम सैन्य को कहबू तुम पालिया पाली करी से जो मिलिटरी फोर्स अच्छा बीएसएफ जवान बड़र सिक्यूरीटी फोर्स स्त्री की तेलैक मिसी जाऊँ से तो मन को मरीजे आम नारायण शिखई स्त्री की हरण करदे स्वामी मरीज ना हईरे कलंकित मर्मरे तुम शास्त्र को बुझीच शास्त्र कौन कहूँ तमें कौन बुझीच ना रे पंच पांडव किए ये पर्यंत मनीष बुझी पारुनी तेने जेने हो कृष्णा बसन वितरण उद्वेग नैपुण्य पुण्य आम मंगलाचरण श्लोक पढ़ीचु जो परमात्मा परमेश्वर जिते विपद पड़ी द्रौपदी डाकिले दुशासन वस्त्र को हरण करुच भगवान तो हाथ टेकी देले जे माँ खाली लुगा बाहरला लुगा बाहरला जे द्रौपदी गुड़े हेले दुशा भिड़ी भिड़ी करी हाथ कौन हो गला जे चुपी बस पड़ी लुगा बाहरला ना रे स्त्री कहले तमे अनौच तम स्त्री भलिया गोटा हिथबो किए शास्त्र रे स्त्री काहा को कहंती बुझिछ सब पंडित माने मां माने मन रख शास्त्र रे स्त्री काहा को कहंती स्त्री किए शास्त्र रे कहले प्रकृति रूपिणी नारी रमणी प्रधानम जगत तया ही सहितम सर्वान ये पुरुषार्थम समर्थ्यते
କୋକ ଶାସ୍ତ୍ର ବହି ନାଁ କହୁଛି ଦେଖ ବାପାଲୋ କୋକ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ। ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଜରି ମରିଆ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କୋକ ଚାଷରା ଗୋଟା ଖେଚେଡିଆ କଥା, ଆରେ 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 ଖରାପି କଥା, ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶାମିଶି ବହି। ତା ଦେହରେ କେମିତି ନିୟମ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝିଲଣି? ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ନାରୀ। ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ନାଁ ମା କଣ? ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ସହବାସ। ତମ ସହ ଯିଏ ବାସ କରିଛି ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ତମ ସହବାସ କରିଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆରେ 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 ତମେ ତ ପାଲା ଗାଉଛ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଘରେ ତ ଅଛନ୍ତି। କଲେ ତମ ପ୍ରକୃତି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ଏଠି ଦେଖୁଛ। ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ସହବାସ, ତାଠୁ ସରଳ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍ୱଭାବ। କଲେ ସ୍ୱଭାବେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ତା ଦେହରେ ବାସ କରିକି ଅଛି ତା ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି କି କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଛୋଟ ପିଲା ଏତ କଥା ବୁଝିବନି, ବୁଝିଯାଉଛି କଣ କୁହାଯାଇଛି ତା ପାଇଁ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ତ ମୁଁ କହୁଛି, କୋଉଥିପାଇଁ ଏ କଥା ପଡିଛି? ଆଲୋଚନା କୋଉଠି ଥିଲା? ଆରେ ଆଲୋଚନା କୋଉଠି ଥିଲା? କେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ହରଣ କଲେ? ଅର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତି। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତି କି ଯଦି ଛାତ୍ର ହରଣ ନ କରିବ ବୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ପଣ୍ଡିତ ହବ। ଇଏ ତ ଭଲ କଥାଟା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ ସେ ବୁଝିବନି। ଆରେ ପିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତି କି ହରଣ କର ତମେ ପଣ୍ଡିତ ହବ। ସେ କହିବ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତି କୋଉଠି କି ତାଙ୍କ ଘର ତ କାହିଁ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଚୋରି କରିବୁ? ଏ ବହି ଭଲ ନୁହଁ, ରଖବେ। ତାକୁ କୁହାଯିବ ଆରେ ପିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ହରଣ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଗାଁ ଯାକ କହିଲେ ଦବାକୁ ସିଏ ଦେଲେନି ଦେବତା ଯାକ। ଆରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତି କି ଛାତ୍ର ହରଣ କରିବ ଗୋପନ କରିକିରି ଲୁଚେଇକିରି। ମୋ ଗୁରୁ ଯେମିତି ବିଦ୍ୱାନ ମୁଁ ସେମିତି ବିଦ୍ୱାନ ହେବି ଦେଖେଇବିନି। ଏକଲବ୍ୟ ଲୁଚେଇକିରି ଚୋରି କଲା ପ୍ରକୃତି କି। ଆଉ କୋଉଠୁ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବ? ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତି କି ଲୁଚି ଲୁଚିକିରି ହରଣ କଲା ନା ତା ଆଙ୍ଗୁଠି କାହିଁ କାଟିଦେଲେ ଗୋଟା ବଡ ପର୍ସନ ହଉଛି ଆମର ନା ହଇରେ? ଗୁରୁ ସଦାବେଳେ ପିଲାର ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତମେ ବାଡିଆ ବାଡି ହଉଛ, ଗୁରୁ ଦୃଢ ଭଲ କଲେନି। ଆରେ ଏଡେ ବଡ ପିଲାଟା ସେ ଲୁଚିକିରି ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଥିଲା, ତମକୁ ତ ଏତେ ପୂଜା କରୁଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି କି, ତମେ କାହିଁ ତା ଆଙ୍ଗୁଠି କି କାଟିଦେଲ ନା ହଇରେ? ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୋଣ ପୁରସ୍କାର ଦଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ଦିଆ ହଉଛି। ସେଟା ଖରାପ କଥା ହେଇଥିଲେ ହନ୍ତା? ତମେ ଏତକ ଆଗ ବୁଝିଲଣି କି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ହରଣ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ପିଲା ସଦାବେଳେ ଯୁବକ ହେଇକି ରହିବ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇକି ରହିବ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ନୀତି କି ମାନିଲେ। ୟାକୁ ବହି ଲେଖିଲା ବେଳେ କଣ କରିବୁ? ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ତ ପିଲାର ଆଙ୍ଗୁଠି କି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ନେଇଗଲେ। ଅର୍ଜୁନକୁ ତ ମୁଁ ବଡ କରିବି, ଇଏ କାହିଁକି? ଆରେ ଯଦି ତମେ ନାଟକକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଗୋଟା କୁକୁରକୁ ତୋର ମାରିବା କଣ ଦରକାର? ଏକଲବ୍ୟ ସର କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଯଦି ଡାକ୍ତରକୁ ଛୁରୀ ଦେବେ ସେ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଲଗେଇବେ। ଆଚ୍ଛା ମା ଯଦି ଚୋରକୁ ଛୁରୀ ଦିଆହବ ସେଇ ଛୁରୀ ସେ ବେକ କାଟିଆରେ ଲଗେଇବ। ସେଇ ଛୁରୀ ଡାକ୍ତର ଯୋଉ କାମରେ ଲଗେଇବ ସେଇ କାମରେ ଲଗେଇବ ଚୋର? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏକଲବ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟା ଦିଆଗଲାନି। ମଣିଷ ମାରିବ, ଗାଈ ମାରିବ, ଛେଳି ମାରିବ, ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ମାରିବ, ଶବର ପିଲାକୁ ରାଜନୀତି ଶିଖେଇ ଦେବୁ ଆମେ? ତମେ ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ଦେହରେ ଗୁପ୍ତଚର ହେଇକି ରହିବ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ମିଜାଇଲ ତିଆରି କରୁଛୁ ତମକୁ ଶିଖେଇ ଦେବୁ? ବୁଝୁଛନ୍ତି ଟି? ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ରୋଣ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବନି ରାଜନୀତି ବିଦ୍ୟା। ଯେହେତୁ ତମେ ଗୋଟା ଟିକିଏ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇ ଦେଲି ବୋଲି ଗୋଟା କୁକୁର ଭୁକିଆରୁ ତା ଦାନ୍ତକୁ ସିଲେଇ କରିଦେଇଛୁ ସରରେ। ଆରେ କୁକୁରର ତ ଧର୍ମ ହଉଛି ଭୁକିବା। କୁକୁର ଦାନ୍ତ ସିଲେଇ ହେଇଯାଇଛି ପାଟି ବୋଲିକିରି ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ୟା ପାଟିକି କିଏ ସିଲେଇ କଲା? ନା ଦେଖିଆ କିଏ ସିଲେଇ କଲା। ସେଇଥିରୁ ଏକଲବ୍ୟ ଆସିଗଲା ଗୋଟା ଛାତି ଫୁଲେଇକି କହିଲା ମୁଁ ସିଲେଇ କରିଛି, ମତେ କିଏ ପାରିବ? ତମ ପାଣ୍ଡବ କି କୌରବ?
ଆସ ফাইটিং কর ହଁ কেହି পারলেনি ନା সেইଥିରୁ ତ ଗୁରୁ କହିଲେ ୟାକୁ ମାରିଦବା ନାରୀ କଣ ଆମକୁ ବୋକା ଦେଖିକିରି ଗପ କହୁଛ ମଣିଷ ବୋକା ନୁହଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଗୁରୁକୁ ଏକଲବ୍ୟ ଏକାନ୍ତରେ ହଁ 1 ଲକ୍ଷରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିକିରି ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁ ବାସ୍ ଯଦି ଶିଖିଲା ଗୁରୁ ତାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ହଁ ମଣିଷର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆଜ୍ଞା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କହନ୍ତି କହନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମଣିଷ ଅନ୍ତିମ ହବନି କି ମରିବନି ଆଜ୍ଞା। ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇ ରହିବ ଶରୀର ଚାଲିଗଲେ ବି ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ୍ୟ ସଜୀବତି ବସ୍ ଏଠି ରହିଛି କଥା ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତି କି ହରଣ କର ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ତମେ ହବ ବୁଦ୍ଧ କି ପଣ୍ଡିତ